السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي فضل أوقات رمضان على غيرها من الأزمان وأنزل فيه القرآن هدى وبينات من الهدى والفرقان أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون عباد الله، لقد أنعم الله على هذه الأمة بهذا الشهر الكريم الذي تفتح فيه أبواب الخيرات ويقبل فيه العباد على الله عز وجل بشتى أنواع الطاعات. يأتي شهر رمضان ليكون ميقاتا لتوبة التائبين وهداية الضالين المنحرفين، فكم من تائب تاب ورجع إلى الله تعالى في رمضان، وكم من ضال منحرف عرف طريق الهداية في رمضان، وكم من مضيع للصلاة وهاجر للقرآن وغافل عن ذكر الرحمن عرف الطريق في رمضان. يأتي شهر رمضان نهاره صيام وليله تهجد وقيام، فيجمع بين سببين من أسباب المغفرة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يأتي شهر رمضان فينكب أهل الإيمان على كلام الرحمن على ختمات القرآن، ولك أن تتخيل كم ختمة تختم في رمضان. إنه شهر القرآن، فيجمع الصائم بين الشفيعين يوم القيامة. الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام: أي رب، إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. يأتي شهر رمضان وفيه صبر على الطاعات، وصبر على ترك الذنوب والمعاصي، وصبر على الجوع والعطش والتعب، فيجمع الصائم أنواع الصبر الثلاثة، ويجمع بين العبادتين اللتين أجرهما بلا حساب، كما قال الله تعالى عن الصبر:
إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يأتي شهر رمضان فتتآلف القلوب وتتوحد الصفوف وتجتمع كلمة أهل الإيمان. شهر واحد ورؤية واحدة وهلال واحد، وفيه تفطير للصائمين وعطف على الفقراء والمساكين، وفيه لين كلام وبر وجود وإحسان، كل ذلك في رمضان. فيجمع الصائم مؤهلات الحصول على غرف الجنة التي أعدها الرحمن لأصحاب هذه الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. يأتي شهر رمضان فتتغير الأحوال إلى أفضلها وأعدلها، فتتحسن الأخلاق وتنزل الرحمات والبركات، تتهذب السلوك والتصرفات. ولذا نفقه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تهنئة الأصحاب والأمة بقدوم هذا الشهر الكريم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. عباد الله، فما هي خصائص هذا الشهر؟ أولا، هو الشهر الذي اختصه الله تعالى واختاره ميقاتا لنزول الوحي، فأنزل الله فيه رسالاته وبث فيه نوره وخاطب فيه صفوة خلقه، واختصه الله تعالى بنزول أعظم كتاب عرفته البشرية في أفضل البقاع على أفضل البشر. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثانيا، هو الشهر الذي اختصه الله تعالى بأفضل الأعمال وأحبها إليه، وهو الصيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. ثالثا، هو الشهر الذي تجتمع فيه أمهات الطاعات: صيام، صلاة، دعاء، وتلاوة القرآن، والبر والإحسان. رابعا، هو الشهر الذي تغفر فيه الذنوب والسيئات. قال صلى الله عليه وسلم: ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. خامسا، وفيه أتقاء من النار، وذلك كل ليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عند كل فطر أتقاء، وذلك في كل ليلة. سادسا، ويحظى فيه الصائم بأنواع وألوان شتى من صور التكريم، منها خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم دعوات مستجابة لا ترد، يحظى بالشفاعة يوم القيامة، وباب من أبواب الجنة يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. ثم أعظم التكريم في الجنة حيث الغرف العالية التي أعدها الله عز وجل للصائمين. عباد الله، فما هو الواجب علينا إذن؟ أولا، احمد الله تعالى على نعمة بلوغ الشهر، فإنها نعمة لا تعادلها نعمة بعد نعمة الإسلام. واسمع لهذا الخبر، فعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما أن رجلين من بلي قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إسلامهما جميعا، فكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، فغزا المجتهد منهما فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. قال طلحة: فرأيت في المنام بين أنا عند باب الجنة إذا أنا بهما،
فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما ثم خرج فأذن للذي استشهد ثم خرج إلي فقال ارجع فإنك لم يأني لك بعد فأصبح طلحة يحدث به الناس فعجبوا لذلك فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه الحديث فقال من أي شيء تعجبون فقالوا يا رسول الله هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد ودخل هذا الآخر الجنة قبله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد مكث بعده سنة قالوا بلى قال وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجلة في السنة قالوا بلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض قال ابن الجوزي رحمه الله تالله لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان ثانيا إدراك حجم المسؤولية التي ألقيت عليك فاحذر كل الحذر من أن تضيع الفرص وليكن شعارك لعله آخر رمضان. Alhamdulillah Rabbil Alamin, louange à Allah qui a privilégié les moments de Ramadan sur tous les moments des 11 autres mois de l'année. C'est dans le Ramadan que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran pour être un guide et une preuve claire de la bonne direction et le discernement. Je loue Allah, le glorieux, je le remercie, j'atteste qu'il n'a de Dieu digne d'être adoré à part Allah, il est seul sans associé. J'atteste également que notre bien-aimé, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le saint serviteur d'Allah et son noble messager. Oh Allah, mets ta bénédiction, ton salut sur ce noble prophète, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères musulmans, serviteurs d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a fait une grande grâce à cette communauté, la communauté musulmane, la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le mois de Ramadan. Le mois dans lequel les portes des bienfaits sont ouvertes, les serviteurs se dirigent vers leur Seigneur avec toutes sortes d'adoration. Lorsque le mois de Ramadan vient, ça vient comme un moment pour que Allah accepte le reparti de ceux qui se répandent. Ça vient comme un moment de la guidance pour les égarer. Combien de personnes se répandent dans ce mois de Ramadan? Combien de personnes égarées trouvent le chemin? Combien de personnes qui négligeaient la prière, qui avaient délaissé le Coran, qui avaient oublié l'invocation d'Allah, mais c'est dans ce mois-là qu'ils retrouvent le chemin. Lorsque le mois de Ramadan vient, la journée on jeûne, la nuit on fait les prières. C'est ce qui fait que le mois de Ramadan renferme les deux causes de pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan par foi et en espérant les mérites auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui pardonne ses péchés antérieurs. Il dit encore, celui qui prie les nuits des mois de Ramadan par foi et en espérant les mérites auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui pardonne également tous ses péchés passés. Lorsque le mois de Ramadan vient, tu vois les gens de foi, ça donne à la lecture du Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils lisent le Coran intégralement. Imagine un peu dans le monde entier, combien de fois le Coran est lu intégralement. Mais ce n'est pas étonnant, car le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que c'est dans ce mois-là, il a révélé le Coran. Ce qui fait que le jeûneur, dans le mois de Ramadan, et qui lit encore le Coran, il accumule les deux intercesseurs. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, le jeûne et le Coran vont intercéder pour l'homme le jour de la résurrection. Le jeûne va dire, oh Allah, je l'ai privé de la nourriture, je l'ai privé de ses passions. Allah accepte mon intercession pour lui. Le Coran va dire également, Allah, je l'ai privé de sommeil, il ne dormait pas la nuit, car il me lisait. Accepte mon intercession pour lui. Le Coran, c'est la parole d'Allah qui va intercéder pour toi. Le jeûne, c'est l'acte que Allah aime qui va intercéder pour toi. Est-ce qu'Allah ne va pas te pardonner? Bien sûr qu'Allah va te pardonner. Lorsque le mois de Ramadan vient,
Dans ce mois, il y a la patience, l'endurance pour faire les actes de dévotion, les actes d'adoration. Les musulmans encore sont endurants, sont patients pour laisser tous les péchés, les désobéissances. Ils acceptent la faim, la soif, la fatigue. Ce qui fait que le jeûneur accumule les trois sortes, les trois types de patience. Et il accumule également les deux adorations dont Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas limité les récompenses, qui est la patience et le jeûne. Allah nous dit dans le Coran, seuls les patients, les endurants recevront les récompenses sans compter. Le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un hadith Qudusi, c'est toutes les actions que l'homme pose, c'est pour lui. Mais le jeûne là, c'est pour moi-même Allah. Et c'est moi Allah, je vais donner les récompenses. Quand Allah dit comme ça veut dire qu'il va donner sans compter. Lorsque le mois de Ramadan vient, vous voyez que les cœurs s'unissent, les rangs se resserrent. On n'a qu'un seul mot, un seul mois, une seule vision de la lune. On donne de quoi à rompre le jeûne aux jeûneurs. On a pitié des pauvres, des nécessités. Et dans ce mois, tu vois qu'on a les belles paroles. On fait la bonté, la générosité. Ce qui fait que le mois de Ramadan, dans ce mois-là, le jeûneur a tous les acquis, tous les attributs pour avoir le paradis. Les demeures que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit. Il dit dans le paradis, il y a des maisons. On voit l'extérieur à partir de l'intérieur, l'intérieur à partir de l'extérieur. Cela est fait pour ceux qui donnent de la nourriture aux nécessités, qui disent la bonne parole, qui font le jeûne successivement, qui prient la nuit lorsque les autres dorment. Lorsque le mois de Ramadan vient, vous voyez que les situations changent, les comportements, les attitudes. La miséricorde d'Allah descend et sa bénédiction. C'est pourquoi lorsque le mois de Ramadan venait, le prophète souhaitait la bienvenue au mois de Ramadan. Il disait aux musulmans, aux compagnons, Alhamdulillah, le mois de Ramadan est venu, le mois béni, le mois que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu son jeûne obligatoire sur vous. Dans ce mois, les portes des cieux sont ouvertes, les portes des enfers sont fermées, les démons sont enchaînés. Il y a une nuit dans ce mois qui est mieux que 1000 mois. Celui qui a été privé de ses bienfaits, des bienfaits de ce mois, wallah, il a été privé de toutes choses. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Mes chers frères musulmans, quelles sont les spécificités, les caractéristiques de ce mois de Ramadan? 1. C'est un mois qu'Allah a privilégié pour faire descendre le Coran, pour faire descendre sa révélation, pour faire passer son message, répandre sa lumière. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le plus grand livre et le plus noble que l'humanité a connu dans le lieu le plus saint, sur sa créature la plus aimée, la plus privilégiée, qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit Shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. C'est dans le mois de Ramadan que le Coran a été descendu pour être un guide et une preuve claire pour la bonne direction et un discernement. Deuxièmement, dans ce mois-là, Allah a privilégié un acte pour donner à ce mois qui est l'acte le plus aimé, le plus méritoire, qui est le jeûne de Ramadan. C'est pourquoi Allah nous dit que le jeûne, c'est pour moi. Toutes tes actions, tout ce que tu fais, c'est pour toi. Mais le jeûne là, c'est pour moi Allah. Et c'est moi qui donne la récompense. Il est rapporté également de Umamat al-Bahili, qu'Allah l'agrée. J'ai demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quel est le plus méritoire des actions et le plus aimé? Le prophète dit c'est le jeûne. Il n'y a rien qui équivaut au jeûne. Troisièmement, dans ce mois, beaucoup d'adorations se retrouvent, telles que le jeûne, la prière, la dua, la lecture coranique, la bonté, la générosité.
Quatrièmement, dans ce mois, Allah pardonne tous les péchés. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, de Ramadan à un autre Ramadan, c'est une expiation pour tous les péchés, si on s'éloigne des péchés capitaux. Cinquièmement, dans ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala a franchi les hommes du feu de l'enfer. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, à chaque rupture, chaque jour qu'on rompt le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala a franchi les gens du feu de l'enfer. Et cela toutes les nuits. Sixièmement, le jeûneur bénéficie des spécificités qu'Allah lui donne. Allah te fait des faveurs. Premièrement, la laine du jeûneur. Quand on jeûne, on ne mange pas. La bouche sent. Mais cette haleine-là, Allah aime plus que le parfum misk. Dans ce mois, les doigts sont exaucés. Tu as beaucoup de soucis. Tu as des soucis depuis combien de mois? Voilà le moment. Allah exauce tes vœux. Et dans ce mois de Ramadan, le jeûneur a l'intercession. Allah l'accorde l'intercession le jour de la résurrection. Il y a une porte dans le paradis qui est appelée Rayyan. Personne n'y rentre que les jeûneurs. Et enfin, Allah subhanahu wa ta'ala donne aux jeûneurs des maisons dans le paradis, comme on a précité. Quand c'est comme ça, qu'est-ce que nous en comble? Qu'est-ce qui est obligatoire sur nous? La première des choses, c'est de remercier Allah, de dire Alhamdulillah qui nous a donné ce mois de Ramadan. Ce n'est pas par notre force, ni par notre intelligence, ni par notre richesse ou bien notre beauté. Pour montrer que c'est une grâce d'Allah qu'on doit remercier Allah, Talha radiallahu anhu nous rapporte un hadith. Deux hommes ont embrassé l'islam au même moment. L'un d'eux faisait plus d'efforts. Il est allé même dans un champ de bataille et il est mort. C'est un martyr. Nous tous connaissons la place du martyr en islam. L'autre ne faisait pas trop d'efforts. Mais lui, il est resté un an après avant d'avoir la mort, d'une mort naturelle. Talha a fait un rêve. Il a vu qu'il était devant le paradis et quelqu'un est sorti du paradis. Il est venu appeler le deuxième à mourir pour entrer dans le paradis. Ensuite, il est ressorti pour venir appeler le premier, le martyr, pour entrer dans le paradis. Il est sorti troisièmement pour dire, toi, va, il n'est pas encore l'heure pour toi. Il se réveille le matin, il est étonné. Normalement, c'est le martyr qui doit rentrer en premier lieu, dans le paradis. Il a commencé à raconter aux gens. On allait dire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit, mais pourquoi vous vous étonnez? Est-ce que le deuxième à mourir n'a pas vécu un an après? On dit oui. Il n'a pas trouvé un ramadan? On dit oui. Il n'a pas fait telle prière? On dit oui. Il dit, wallahi, la différence entre les deux, c'est comme les cieux et la terre. Nous, on a eu ça cadeau. Qu'est-ce qu'on doit dire? Alhamdulillah. Ibn al-Jawzi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, si on disait aux gens de la tombe, ceux qui sont morts, qui sont dans la tombe, qu'est-ce que vous demandez? Quelle chose vous souhaitez? Ils allaient souhaiter d'avoir un seul ramadan. Deuxièmement, il faut savoir qu'on a une grande responsabilité lorsqu'Allah nous accorde un ramadan. De ne pas gaspiller ce temps. Quel est ton signe, ton mot d'ordre? Que peut-être que c'est mon dernier ramadan. C'est ce que tu dois mettre dans ta tête. Tu dois faire tellement d'adoration, tellement d'efforts, parce que dans ta tête, tu te programmes que c'est mon dernier ramadan peut-être. Troisièmement, il faut chercher à connaître les questions relatives au jeûne. Qu'est-ce qui annule le jeûne? Qu'est-ce qui est méritoire dans le jeûne? Qu'est-ce qui est bon dans le jeûne? Cette connaissance, il faut la chercher. Qu'Allah nous donne beaucoup de ramadan. Alhamdulillah, tanobe alaï. Masami sungalo wati ufisani wati to beladjeni. Katlanga kona benjiga kono kake kandai, kake srayiranai, kake chani galon farfasia fin. Mais Allah intando sanya bay ka barakala ka shira ka fotigi warate ma fo ala akelene janyon tala ka shira ka fo kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka jone aka cidene ala manema kala ka kishike ni nabi man baykan ana so mo ana janyon ani mo no labatu fatasi alkamam bal maslama ala ka jon ala enema bake ni mantonye ni islama mantonye ala kira ka manto o nema te dore o sungalo kalu ni kalu ne kono hera bunda o be daire don bo nyashi o ti alama ni bato suya shamaye ni sungalo kalu nana
abe na ka kɛ wagati le ye ka tubi mina tubi bagaw ye ka kɛ kanda ye filimantew ye mɔgɔ joli joli le bɛ tubi sɔrɔ ni kalo in na ka sigi ka taa Ala ma mɔgɔ filiba joli joli le n'o bɛ kanda sira sɔrɔ silamɛ yɛrɛ joli joli tun bɛ yen n'o tun tɛ seli yɛrɛ ka seli dayaga ka kuranna ye ka to yen ka Ala ko fɔ ɲinɛ o kɔ nka ni kalo in na o bɛ sira ye ni sunkalo kalo nana a tɛrɛfɛla bɛ kɛ sundo wagati ye a sufɛla bɛ kɛ nafila seli wagati ye o le b'a to sunkalo bɛ sababu fila kafo Ala bɛ yafa mɔgɔ ma ni sababu min ye Ala kira ko nɛɛma ni kisiba ma mɔgɔ min ye sunkalo kalo sun limaniya kosɔn baraji kosɔn Ala fɛ Ala bɛ yafa ka jurumu tɛmɛnniw bɛɛ lajɛlen ma Ala kira ko tuguni mɔgɔ min ye sunkalo sufɛla seli limaniya kosɔn baraji ɲini kosɔn Ala bɛ yafa ka jurumu tɛmɛnni bɛɛ lajɛlen ma ni sunkalo kalo nana i b'a ye limaniya dungew o b'o yɛrɛ di kuranna kalan ma o bɛ kuranna kalan ka jigi a miiri dɔɔni ni sunkalo kɔnɔ kuranna bɛ jigi siɲɛ joli le dunuya kɔnɔ o le b'a to sundonna sunkalo kɔnɔna la n'a bɛ kuranna kalan a bɛ sɔrɔna don fɛn fila kafo Ala kira ko nɛɛma ni kisiba ma sun kuranna alikiyama o bɛna sɔrɔna don adamaden ni ka mɛn ko sɔrɔna don ka sabari dari ka fɔ Ala sabari yafa karisa ma sun b'a fɔ Ala ni cɛ min filɛ ten ni muso min filɛ ne le k'a bali dumuni kɛli ma ka bali a nataw ma sunkalo tile fɛ Ala sɔn n ka sɔrɔna don ye a ye kuranna fana b'a fɔ Ala n k'a bali ka bɔ sunɔgɔ ma sufɛ a tun bɛ ne le kalan Ala yafa an ma ni sunkalo sera sabariw bɛ kɛ a kɔnɔ silamɛ bɛ sabari ka Ala bato ka sabari ka jurumu kow to yen ka sabari kɔngɔ kɔrɔ ka sabari minɔgɔ kɔrɔ ka sabari sɛgɛw yɛrɛ kɔrɔ o b'a to sundonna yɛrɛ bɛ sabari suguya saba bɛɛ lajɛlen kafo sunkalo in kɔnɔ a bɛ bato suguya fila kafo bato min n'a sara yɛrɛ ma fɔ sara min b'a la ka ca a dan yɛrɛ ma fɔ a fɔlɔfɔlɔ ye sabari ye Ala ko an ma kuranna kɔnɔ sabaribagaw de bɛn'u ka sara sɔrɔ alikiyamalo ni compte bɔ tɛ a la a filanan o ye sun ye Ala kira ko alayhi salatu wasalam ko Ala ko hadisi kudusi kɔnɔ adamaden ka baara bɛɛ y'i ta ye fo sun sun ye ne Ala ta le ne Ala le b'a sara ni Ala k'o fɔ a kɔrɔ ko a b'a sara ka sara foyi t'a dan nɔ ni sunkalo kalo nana dusukun bɛ kɛ kelen ye safaw bɛ kɛ kelen ye a ka kumakanw bɛ kɛ kelen kalo kelen kalo yɛrɛ ɲini ko kelen o kɔnɔna na an bɛ suntigɛ di ɲɔgɔn ma ka hinɛ dɛsɛbagatɔw la ni fantanw la kuma ɲumanw bɛ fɔ nin waati nin de la ɲumanw bɛ kɛ a n'a suguya bɛɛ o de b'a to sundonna bɛ fɛnw kafo min b'a to a bɛ sow sɔrɔ alijinɛ kɔnɔna na Ala kira ye min fɔ a ko alijinɛ kɔnɔ so dɔw bɛ yen bon dɔw bɛ yen i bɛ to kɛnɛma ka kɔnɔna ye ka to kɔnɔ na ka kɛnɛmala ye ko nin labɛnni de ka di jɔn de ma min bɛ dumuni di dɛsɛbagatɔw ma n'o bɛ kuma magamanw fɔ ka kuma ɲumanw fɔ ka sun don ka tugu ɲɔgɔn kɔ ka seli sufɛ tuma na tɔw bɛ sunɔgɔ la ni sunkalo kalo nana an ka lahaliyaw bɛ yɛlɛma lahaliyaw bɛ kɛ lahaliya ɲumanw ye jogow bɛ ɲa Ala ka hinɛ n'a ka barakaw bɛ jigin o de kosɔn ni sunkalo tun donna Ala kira tun bɛ a ka sahabaw tari tari a b'a fɔ sunkalo kalo nana aw ma baraka kalo nana Ala ka sun a kɛ aw ma jagoya ye kalo in kɔnɔna la sankolo bondaw bɛ dayɛlɛ jahanama bondaw bɛ datugu sitanaw bɛ minɛ ka don jɔlɔkɔw la ko su dɔ bɛ nin kalo in na a ka fisa ni kalo 1000 ye mɔgɔ o mɔgɔ ni nin kalo ni hɛrɛ tala k'i to yen walahi hɛrɛba tala k'i to yen balima silamɛw kɛrɛnkɛrɛnya ko jumɛn de bɛ nin kalo in na a fɔlɔ Ala ye nin kalo in kɛrɛnkɛrɛnya k'a ka wahayu jigin a kɔnɔ k'a ka ciraya jigin a kɔnɔ k'a ka nɔrɔ yɛrɛkɛ a kɔnɔ ka kuma a ka jɔn fɛ min ka fisa ni jɔn bɛɛ lajɛlen ye kitabu min ka fisa ni kitabu bɛɛ ye depuis Ala ka dunuya dan k'o jigin yɔrɔ la min ka fisa ni dugukolo yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ye jɔnkan min ka fisa ni Ala ka jɔn bɛɛ lajɛlen ye wagati kɔnɔ min ka fisa ni wagati bɛɛ lajɛlen ye Ala ko an ma kuranna kɔnɔ sunkalo kalo in de la Ala ye kuranna jigin ka kɛ kanda ye mɔgɔw ye ka kɛ sira yɛlɛma ye ka kɛ danfara ye can ni nkalon cɛ a filanan Ala ye nin kalo in kɛrɛnkɛrɛn ni baara dɔ ye min ka fisa ni baara bɛɛ lajɛlen ye a ka di Ala ye ka tɛmɛ baara bɛɛ lajɛlen kan o ye sunkalo kalo ye o ye sun yɛrɛ donni ye o kosɔn Ala ko an ma hadisi kudusi kɔnɔ adamaden ka baara bɛɛ ta ye fo sun ni Ala de b'a sara a minɛ ka bɔ Abu Umama al-Bahili ma Ala ka jɛma ma a ko n ye Ala kira ɲininka o ne ma kisi ma
bara jumel kafsa ni bara belajani akusun fo ite mimbe sun kenye asabana kalo en kono batu babaw betanyon kafo sun seli duawo kurana kalan nyumanke hine nyona yafa nyona ananina ni kalo en kono ala be yafa jurumuma ala kala ko alayhi salatu wassalam kata sungalo warema abeke jurum kafarli ni mo ki yoroma jen ka bo jurumu babaw ma aloruna ni sungalo kalo en kono ala be jon kana horonya ka botas mama ala kala ko neman kishwama suntige wakati be ala be jon kana horonya ka botas mama aboke sungalo shu be aworna sundona abe bunya bawso ka bo ala yorom afolo sundona ere dakasan ima Dominique kabi fajil fo sisan adama den dakasa be bo o dakasan de kwa kadi ala ka tem hal misku kasakan ni sungalo en konona la do jabi wakati le kabi sanjoli kabi wakati joli kabi sungalo temeni kana sisan ma hamina ko bila jorna ko bila de gumbe ni wakati ne kan ala wole do jabi wakati le nyeti sundona be ala ka sorna don soro alkiaman ni sungalo en kono aljina kono bonda do be atoko rayan mo shite do akono fo sundunaw ala be aljina so babaw di sunduna ma na karatin sungalo nan nafa ana fi samantia mule be jago ya an kan sisan a folo ka ala tanu ko ala ini che anga tobiate anga fangate anga chenyate anga naflote minga sungalo njama ngo chama fatula fangabola ka temanka o chekenga temanka haklibo fe ka temanka momani sungalo insoro ka sungalo nafallo o ko so ikanga ala tando tol hatako chef la nana do slamayala o dona slamaya ngon fe kelembe ale tu farfonni aba jija ala bato ko la atala kele daire la fo asalai akala sheidu fle to kelem o ka ko tuma bonte aka barat manchate nga sankele ko fe ale na fatu fana tol hata shikola ka mo flanni aljina dala mo do bala aljina kono kana flanai min to ko mancha min massa kele dala kono wele ka do aljina foloy ko fe ka bon kana sheidu fle ko wele ka do aljina kono ko fe ka bo kana tola ka so ko ile taka ika wakati mase folo a willa so ma kaba ko la aya fo mo nyene o ye kibara sama kasi ala krama ko ma ale kaba ko la munna che flana min na fatula min kala flana ka fatu yala ma san kele soro wa ko ohon ama suma ko do soro wa ko ohon ama seli wa ko ohon ako wallahi franfasia min bo oni nyon cha be ko sani du kolo anu ko le soro te cadeau o ko sanya ala tando Ibn Jawzi ko kaburu dungew mo minu salano be kaburu konona ni tu ko fawma mu fene kadi awe aka natawe mule o bina fo ame sungalo kele ndron fe fen flana mi me aw ma jago yayi ka famu responsabilité mi mankan nala ka sungalo kale ndima i makanga wakati chen iba blay kono peut-être que nga sungalo labane ni don yake kanye asabana i jija ka sun kitiu nyini ka long ni sun kalate avec kedi na kalate avec kedi baram me sun chen baram min kan ne sun kono la kan ni loni nyini ka long ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا استقيموا واعتدلوا اي صفات دفع اي صفات اللي عيقبل نونا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. فلا تكونوا كثيرا فلا يكونوا به فلا تكونوا جد. الحمد لله الذي ما سمع على بصير ولديه من رقم تفسير. بما إن شاء الله.